Салом дӯстон, хуш омадед ба канали ман. Имрӯза видеомо распродажа духтаро, распродажа либосакое ки амин мондагиҳо, як дон ду дон мондагӣ размеро аралаш духтаро. Мо дар шаҳр Новосибирск, Хлопский рынок 3B дукони мо духтаро. Анам инҷа дукони мо одежда медари выходамо. Рӯзи кори мо навистагӣ рӯзи сешанбе выходной, дигар рӯз мо рӯзи кори духтаро. Инҷа территория Хлопский, ду пара магазин, остановка 19. Инҷа круг главный хлок. пеш аз старт кардани видео компания Atomy барои шумо тавсия кардам. Дар ин компания Сабрина кору фаъолият мекунад духтаро. Аллакай ҳамаи мо медонем компания Atomy чӣ хел компания, чӣ хел пешрафта, чӣ хел гиёҳҳо, чӣ намуд яъне крему, бисёри чизош барои табобатӣ. Аллакай бисёри занҳои мо фоидаашо дидан, бисёриҳо аллакай публично буромда мегӯянд ки чӣ хел фоида кард, барои чӣ, барои чизе. Барои ҳамин касоне ки кор кардан хоҳанд, марҳамат ба номерои Сабрина занг зананд. Бо роҳи осон тарзи кор кардан дар компания Atomy барои шумо меомад. Бахти худа санҷи духтаро. Мана куртачаи 900 рубла бе почаи почаш нест, куртачаи тоқа худаш духтаро. Размери стандарт от 42 то 48 мм, материали спортивни, шумо микровилвет шумо духтаро. Доставки ма аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кардем шуд. Тариқи почта, Авито, Яндекс Маркет духтаро. бисёро охирон вақт дар бораи Авито савол додан. Авито доставка кунед арзонтар. Яндекс доставка пурсидан, мана ташкил кардем духтаро. Авито доставка мекунем, Яндекс доставка мекунем, почта равон карда мешавад духтаро. Се намуд яъне доставка моҳай духтаро. Авито доставка хай ами мефаҳмидагиҳо мана нависид. Авито доставка тамоман арзон, 100 рубл, 150 рубл, 200 рубл, ҳар хел Авито доставка. Яндекс доставка аз 200 рубл боло. Почта бошад 1 килобор аз 400 рубл, 450 рубл сар мешавад. Мана кадоми шумо бо удобна бошад. Авито доставка ростига манам худам нав вайкрам ако отправить каросням, вале манам хушро сах намефаҳмам духтаро. Мен марда камрой мекунам. барои ҳамин одаме ки Авито доставка мефаҳмид, мана заказ кунем, Авито доставка мекунам. То муддати мумкин як ҳафта то як хушро фаҳмидана. Не ки мана отправить кардем духтаро гирифтан, аввал проба кардем. Гирифтан ҳамаи 100% Яндекс доставка ҳам 100% мерад. Ду намудан ме куртамо мондагӣ размерош 44-46 духтаро. 800 рубл спортивный двухнитка материалаш, спортивный двухнитка материалаш, материали беҳтарин мана. Тани модел-ба ми светашу, мана ми светаш наличие ҳаст. Фақат размерои майда. 800 рубли. Ба куртачаи 48 то 52 ҳамоя 1000 рубли. Ду намудан ми светаш манагӣ. 3 штук мондагӣ духтаро 1000 рубли. баъд Яндекс доставка ҳам амин Яндекс Маркет доставка тамоми шаҳр, яъне Яндекс почта не, Яндекс доставка, Яндекс Маркет мегӯяд Яндекс доставка равон мекунем. хай почта ҳама аллакай медонад почта чӣ хел почта ки равон карда мешавад. барои ҳамин ки ба кадомиш қулай бошад, удобна бошад, яъне отправка мекунем духтаро. спортивничаи микровилвет 1500 беҳтарин нарх духтаро. як намуд анми спортивка мо мондагӣ размери 54-56 мемирад, размери калон, остинои курташ дароз, курти хушрӯи широки кушодак прамой не таннаи одам кушодтар мистад. костюмчашки кожа костюмаш нағз закак духтаро 1500 рубл. манам хел сохту намудаш. одамои масалан фарбеча ба ҳам нағз мешавад. хел костюмдор курташ остинош дароз. бо мана як дон куртаҳо мондагӣ 48-50 размераш 1500. ана спортивниҳо ҳай размериҳо стандарт, барои стандарт будам амун 42, 44, 46, 48 битори мегирад. се намуд расветкаш аст духтаро. ами расветка ки рӯя кардам бинед наличи ҳаст. ана ҳамаи жилбаби сиёша, ранги сиёш 1000 рубл, размери калон калон бамирад. ми 46 то 56 58 мирад. пешаш тугмадори сиё духтаро ки ба дака бошад нависид ман мепартам сураташ бо. ана спортивка мо як домонги почаш сиё, материалаш спортивни двухнитка, размери 48-50 мешавад. беҳтарин материала ки нағзинам духтаро. шуштам поштагӣ 1000 рубл як дом мондагӣ духтаро. ами чизое ки ман надам масалан якта мемонад.
من сразу распродажа میکنم خیلی گرفته نمیشنم البته همه منو میدونن انا این куртачок зимний гарм как 2500 рублей 1500 рублей دیگه зимний ها гарм انا هاش برای دخترچهای مایده پنجم خان بالا بودو نمودن می سویتا موهای 40 تا 44 46 توغری میگردن میها بنا این سویتا شای دخترا 1500 размера روی اکراننده материалای ها شما دیدگی پیش همش من ویدیوش جواب کردم همش کاتیسواش بهترین از سببی که اینها یک تا یا دو تا میمونند یا размера аралаш سویتاش аралаш من сразу распродажа میکنم اینا همه میدونند انا همین نمود двойка موهای материалаш лапша دخترا замок mana yonush razrezak poni razrezhande nigine kohay почашкати размериш 42 تا 48 دخترا برای یعنی همون разрезешанда нигиндор размериш تا 48 میرад материалаш лапша 4 намуд ба фикрам 3 намуд расветка шай дختара кабуташ тамом шудагӣ ана ин пешаш ба диёр нависдагӣ дختара размераш та 5 ҷоя мирад та 5 ҷо размера мирад кабуташай молочный ба нуру бенурашай а ин ёнаш разрездаромо молочный ба нур бенур зелёный сиёш не сиё кабуташ не абегъри сиё кабут мондаги си расветкаш ҳаст наличи ба духтаро диёр нависдагиш духтаро размерош 42 то 5 ҷоя мирад 44 то 5 ҷоя доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кардем шуд доставка почта авито яндекс маркет духтаро кадоме шумо ба выгодно бошад ҳозир бисёри духтаро яъне либос хардан мехоҳанд лекин анамин доставкаш камтар қимат меғалтад мугон бо ман основной ман сразу аввал пули почта мегирам аз сабаби ки духтаро ба қимат нағалтад доставки ман максимум 450 рубл ба 1 кило шавад например после получения агар додагирид почти 1000 рубл 700 рубл ами духтаро гуфти худошон духтаро 500 рубл мешад 700 рубл 900 рубл мешад мегон доставка пули якта куртаба баъзеашон гуфтан хеле шавҳаромо ҷанг кард шавҳаромо боргирӣ барафт 400 рубл ё 500 рубл гӯем инҷо рафта 700 рубл шуд ҷанг кард ки ту гуфти 500 рубл хай кунин оила масалан барои ҳамин духтаро ман ҳамин гапи духтарое ки ман ба масъалаи ҳамин доставка ба гуфтагӣ ман гуфтам ки хеле ҳодисаҳо шудааст барои ҳамин духтаро авито доставка яндекс маркет доставка почта доставка размераш калон духтаро сенамуд расветкашай 1500 рубли материалаш материали на ғафс на тунук духтаро спортивниям не на ғафс на тунук материали беҳад нақшуштам поштагӣ қадаш дарозиш нағз духтаро доставки ма шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад духтаро айн куртаҳои спортивни дарозомо 1400 рубли духтаро ҳамин 4 намуд мондагӣ размерош стандарт та 48 50 мирад духтаро та 50 мирад максимум 50 болоба неми та 50 52 пошоба китфош нав мишто камтар поёнош хел туаре намигирад барои ки бо китфош оверсайз духтаги размерош нигоҳ кунед рӯи экрананда моделако спортивни духтаро 1400 рубли ҳои мо то 2500 рубли фурохт ки барои шумо имрӯзе ҳамин скидка ба як дута ғалтид 1400 рубли марҳамат кунед духтаро мехи спортивкачаҳои беҳад нағзакак скромни доставки мо ҳаст духтаро бисёриҳо ҳамин авито доставкаи савол додан ҳоли он вақт ман вақте ки савол додагида ҳоли ҳушро маълумотам набуд дар бораи авито доставка аго пурра доставка ба маълумот гирифтам аго отправить мекунам духтаро мана ҳамин спортивкамо 3 намуд ҳай материалаш микровидвет қадаш дарози хушро ма бо расветкаша видеоша мемонам моделанда духтаро аҳамияти кадом расветка ки шумо ба маъқул скриншот кунед партед дарозиш беҳад нағз дароза ки хушро тани моделанда қадаш ҳанамиқа расветка ки дута аввали ки видео карам анам расветкаҳош ҳаст ин ба нурош нест духтаро ин барои размераш қадашу моделаш ман шумо мондам бо ин рубашкачаҳомо ҳаст қати почаш материалаш материали беҳад мулоимаки нағз на ғафс на тунук асияни вариант будин моделаш дарозиш 1500 рубли духтаро размерош рӯи экрананда аҳин штапиломо духтаро размера 42 то 5 ҷоя 1000 рубли кокеткадор материали
паплин доинг духтаро дарост хе танош васей хе кушод духтаги бориг не васей хушро мана пешаш какетка пушташ какетка пасатка сер пасатка духтаро материалаш штапилаш сатвоиз доинг хушро духтаро برش بینی چه وسیع دختگی راسفیت که روی اکرانم بینی نلیچی هستن 5-6 نمود راسفیت کش هست 1000 روبلی دخترو شتاپلای دوینگ روی خانو پوشی به بعضی ها دراز میباشن مثلا بعضی ها زیمیستانان کرتای قفص باشن نمیتونن تگای من کرتکاو شتاپل میباشن خیلی خلاص این شتاپل همه وقت در کار امروز برای شما راسپرداژ 1000 روبلی دخترو какетка дор танош васиъ хушро хай хулас дар бори масалан даставка гуфта гузаштам Яндекс маркет доставка от 200 рубл боло от 200 рубл боло отправить кремшат масалан 3 кило 4 кило ба от 200 рубл боло масалан 250 230 250 ами то қариби 300 почта 1 килош به 450 روبل اویتا دستافکا میخواد کشه میمونید همه آدم که شما بچید در که همه آدم میخرد بعد پاشته با برده میسپورید خیلی خلاص هم خیلی اویتا من حالی 100% معلوماتم نه که اپراوید کردم اویتا که هم روان میکنیم اویتا هم هست یاندکس مارکت 100% الکای دانستم بیم ملال یاندکس دستافکا почта خیلی خلاص 4 سال باز авито сетами доставкаму ҳаст здекам хоҳед здекам раво мекунем неки здек қимат духтаро почтаам даже здек қимат тестар мерад хулас масъалаи тестар рафтанаш ба тестар мерад неки қимат духтаро як духтара гуфтан 3 рӯз ба мерад 4 рӯз ба рафт кадом шаҳр бахай 6 рӯз не почтаги 4 рӯз рафт неки 800 чанд рубл шуд хай худашон гуфтан ҳамин чиза қимат шавадан фурсони гуфтан неки қимат будааст неки ҳамин почта авито яндекс ҳозираш ба ҳаст анамин тройкачомаш скидка кардем 2800 буд духтаро 2000 рубли барои шумо тройка ҷинсои мулоиме ки хушро духтаро расветкаҳо аралаш мондаги размеро аралаш мондаги хай چخه میگوید ویدیو که مننده بود من پورا یک بار موندم که شتابی ویبر کنید شما ویبر کنید پرتاین من اگر همین سویت ما نباشد یا رزمرتا نباشد ما با مدل که نلیچی هست شما میپرتام لیکن هست همین چیزا برای ما فروش بده دخترا متریالش جنسی مولای مگه جنسی سختی شخ میستاد کنه فوتبالکش دراز فوتبالکش 80 درازیش انا می رسویتکش هست نلیچی با 2 4 6 8 9 نمود یعنی رسویتکش دخترا می رسویتکا که روی اکرانم بینید یعنی نلیچی با هست و رزمیرا ارالش رزمیرای می روی اکراننگی رزمیرای مایده کپشانکا دار اینها کپشانکش هست با رزمیرای کلانش هم هست دخترا تا آخری ویدیو نگاه کنید رزمیرای کلان هم هست بروکاش هم خیلی رزینکش غفصی خوش رو دختگی مادهش همین درازکی خوش رو رسویتکاش می روی اکراننگی فوتبالکش درازیش 80 درازی یعنی کاستیومش 115 دخترا همین ساختو نمودش دخترا مرحمت تنی مدیل به دخترا که پاشتگی قدش یکو 70 قد یکو 70 به نگاه کنید چه خمشد از آنو پایان فوتبالکش درازیش بینید کاستیومش بینید دخترا همین ساختو نمودی رزمیری майда 44 تا 50 отправка кремешад тариқи почта яндекс авито духтаро ба тамоми шаҳри россия равон карда мешавад хай аввало авитои ман шуро намефаҳмидам гуфтам не бисёро пурсидам авито ки не авито ки намепурсидам авито ки ройка наметавонам ё хай чихел хай хулас набуд авито بعد الکای دیدم که دستافکا قیمتش است همین دخترایی هم بسیار میخواد درباره دستافکا گاوز هستن که قیمتی که راست نکیز میخوای ما پامو چی خریدن دیگه مسئله دستافکاش با گفتن دم خیلی کمتر مثلا مشکلی کندم نکی می اویتا که روان میکنم برای کلینتام دخترا این رزمیره کلام 50 تا 60 کپشونش نیست فوتبالکش دراز 80 футболкаш курташ ва костюмаш қадаш яко 15-20 инаш бо даростар бе капушон гребон дорак расветка гуру экранам бинед наличи ҳаст духтаро
отправки ما از شهر نوسیبیرسک به تمام شهر روسیه روان کنیم میشد. رسویدگاهشو ببینید. همین رسویدگاهش همش هست دخترا. نمی ساختون نمودو دخترش دخترا. رزمیراش 50 تا 60 52 تا 60 دخترا. 50 تا نمو کاپشون که داره 52 تا 60 نمیها رزمیرا ارالش ماندگی دخترا 2000 روبل کریم 3000 بود دخترا اسبکی اینها همین رزمیرا ارالش رسویت که رو اکران هم بینید نلیچه است خدشی بینید در روزیشه انچه از اونو پویان اپراکیم از شهر نوسیبیرسک روان کرده میشه طریق پاچتا یاندکس مارکت اویتا دستافکا دخترا به تمام شهر روسیه روان کرده میشه مرحمت کنید که به کدام رسویدگاهش معقول اسکرین شاپ کنید پرتای دخترا بعد این بیزرو کفکی فسانه که خوش رو هم کپی نمین دخترا همین چیز یعنی 54 56 رزمیره کلان واسیه خوش رو یک دختگی نقیص و بودن مولوی مک دخترا انمین رسویدگاه سیا 54 56 1500 روبلی دخترا این رسپرداژ همه دوتا من این ماندگی نه اینها پایستا ماندگی من یکتا نه این 250 روبله رزمیرش 80 دخترا من با این کمپلیک 500 روبل این کمپلیک 500 روبل رزمیره مایده دخترا 38 85 80 من دوتا این ماندگی 36 80 بس یکتا 85 من 500 روبلی ها من ها 250 روبلی 80 38 85 و 80 40 به 90 من اینم 40 به 90 42 به 95 44 به 100 و 42 به 95 250 روبل نرخ رزمیراش رو اهمیتی انا میماندگی دخترا سامان یکتا جنم ای دهکی و 75 رزمیرش 250 روبلی انا اینها 500 کمپلیکتا رزمیره کلان کین دخترا رزمیره کلان 500 روبلی کلان دوای شروع من اصلا اینجا ماندگی رزمیره 38 85 95 100 انم خیلی کمپلیکتا 500 دخترا رزمیره کلان سونی من این های 300 روبل یک دانه ماندگی رزمیرش 80 دخترا 34 75 که 80 بمیشد کلان من اصلا این ماندگی 250 روبله من سیاش ماندگی اینش 85 سنه دوتا این و همه ماندگی 250 روبلی تاپیکامو برای شیری میدادگی هایم نست کلانه کرد سنه من این کمپلیک ماندگی 400 روبل دوایکا بودم با 250 روبلی برای شیر میدادگی ها انا این یعنی کناپکه دار این 250 من 250 یک دیگه این ماندگی تاپیک یعنی سمن 200 روبل نه ها کلان ماندگی یعنی خماندگی تمام دخترا رزمیرو کلان 100 همین 95 بالا انا من 200 روبلی سانه من اینجا انا می به شمور انا این چیز من 100 روبل خیلی نکس همش 100 روبل من دخترا 100 روبلی سلام علیکم من 100 روبلی من 100 روبلی دخترا انا میخوام تمام جاهایی که 100 روبله کچیفشه با نگاه کنید چه خیلی پیش بسرچه گانه ماندگی 5 سال 7 سال با من خیلی که 100 روبلی من دخترچه ها با هم دخترچه من که کچیفش نغز دارم 100 روبلی سونی 50 روبله ها نمیماندگی خیلی رسپرداژ بکرم من اینجا و چولکیچه های غفصککی خیلی لخ نمیشتگی 300 روبلی این شای من این سویتشای سنی نسکه مرسکای 50 روبلی غفصا تمام شدگی همه جا غفصا تمام فقط میتونی که کاماندگی